بسم الله الرحمن الرحيم. سيد مهبان هدايت شاه برايم تايم تيم يسمو شوهنوس اشا سيكو وشوهن تو انو سابق صدر هم ابارش منورو زلاگزري اور اشبل انو سماجی کمیٹیون ابارش منورو زلاگزري کے اسے جاکن دونوں کا اور بس سے لائی شکریہ ادا تھونس اش انو ٹائم نکالے اسے نو سٹوڈیو السلام علیکم. وعلیکم السلام. Romanța tu pesa da kujon ki tu abash monuro sadr be anuyar like khidmat da और ten के तो उसको कम फंड था बल्कि तुम कौमी फत थे अनिर्वार उकार थे सामाजिक कोमर तू अवल रास्ते में शामिल हम तो अना बेस्ते शुक्रिया का दात होनिस अनु ये दारा करे जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट था चाहे था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बुटन जियर बे हिदायत बाई थई लाई लाई शुक्रिया अदा था मुस्तम तरफ जो जिला गजरे तमाम असे अबाश जार सयारो तरफ जो थई चैनल और थई स्टूडियो प्राइम टीवी प्राइम टाइम टीवी का बस इंतहाई शुक्रिया अदा थोनस. बुटन जियर बे कहन तो हिदायत बाई असे कहन तो अनुको इदारा 2015 मजा बाकायदा तो गवर्नमेंट साथ रजिस्टर असे तंजीम हैं कास्तन बेशिंग के हिंटो तुम हसियत मुताबिक के हिंटो अनु इदारस के हिंटो माजूर उकार थे कमकार छो. तो इदारा सड़ों के मकसद जी से शुरू इदारा सड़ों के मकसद हिदायत बाई अना असिल की दुनिया ते कागा कौम खन कागा नस्ल खन कोगा तबका खन तो एस के हिंटो तुम हुकूक उकार थे इदारे सड़ेगन तंजीमात सड़ेगन तो असेगा एक खाइश कसिल बेके हिंटो 2015 नवंबर मजा असे पढ़ा लिखा कम कसे दोस्ती असिल पूरी गजर मजा मुख्तलिफ तहसील सताई यार दोस्ती असिल तो बस अको मजा ना फैसला थे गस की तो हम हुकूक कार थे बस एक तंजीम एक सनोन एक एसोसिएशन एक सनोन ताकि इज्तमाही कहेगा मसाइली हन तो मसाइली हल हो के कार थे गवर्नमेंट सादिया मुत ज़िम्मेदार इदारों साथ के हिंटू बस कोशिश थे यानी के बेबस तबका हन अबाश से जार सयारे हन के अच्छियो माजूरी हन जिस्मानी हन के दिमागी हन के मोरित हो गया कोंडो को मजा के नोट दुश्वारी हैं अन्यों कार थे के हिंदू बस कम थोड़े है अये चुकार थे मकसद बुनियादी अना है अनु इदारा सनों कोई ये आवाज़ मनुष्य जे के दादा तक कहना है कि अना जिले में जो आवाज़ मनुष्य अता के खान तो कुछ ज़िले में जा हिदायत बाई असो कुछ को डेटा अवेलेबल डेटा हन अना टाइम और कम से कम 1500 से 2000 के हैं तो असो कुछ डेटा हन अबाश जार सयारो और सही तरीका अगर अनिसी सर्वे बिल तो मई अंदाज़े मुताबिक 5 से 6000 पूरी डिस्ट्रिक्ट में जा के हैं तो तादाद बहुत भी अने से तादाद का है तो अना खाली पुनिया शोम ही रहा है तो पूरी जिले में जा रहा है और अने रजिस्ट्रेशन के इलाकों भी नहीं ना मतलब अने से मजा हिदायत बाई बुटन जियर बे बस असिस्टेंट कमिश्नर पुनिया लिशकोमन जनाब शरफजल साहब इंतहाई के हैं तो बेमशकूर हनस एसेट का टास्क लाइज सिलियरिनो डीसी साहब तरफ जो सर्वे हवाला आज तो पुनिया लिशकोमन सब डिवीजन ही असो कुछ डेटा 1254 मनोरों के हैं तो डेटा लाई दून बाकी ओवरऑल के हैं तो बस यार मक क्या था तो साबिका सदर हनुस उन तंजीम ही तो मकच असे के ऑफिस दर रिकॉर्ड हन अना टाइम और 1000 से 1500 के हैं तो ओवरऑल के हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट ही असो कुछ डेटा हन. ठीक तो अना टाइम थे मकसद है कि तहसील गुबिस फंड डेटा सो निश बिल्कुल गुपी सियासीन फंडर साइट काफ़ी चल के हैं तो यरीनो डी सी स्टास का दोखल आत ऐसी साबट और तमाम के ज़िम्मेदार मनोर असिल कैसे मजा तहसीलदार असिल पटवारी असिल उसके बाद लेडी हेल्थ वर्करों जरियाज के हैं तो बस शुरू रखी मशवरा दस की इन्हीं जरियाज के हैं तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन बहुत थे तो बदकिस्मती साथ तेन बेशिंग इन्हीं तरह पर जो डेटा नहीं वतन तो उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला इसके हैं तो लोगों जो लोगों ऐसी साहब डी सी साहब से कहें तो और डेटा का कहें तो चले जो चल जमा थे इंशाल्लाह. तो एक सर्वे सोच तो अंतर पे जो थे तो सोच आदे का मुश्किलात बन ना कि को वोट को ये खो जनता तो को नीले नेगर हम सोच एक जे है ना कैसे कौन बिल्कुल हिदायत बाई असोट के हिं तो कम थो के जो बड़ो चैलेंज सोसाइटी रवैया असे जगो के हिं तो बिहेवियर थेनन रवैया थेनन यानी अंदाज यानी सलूक अना असोकार था लाई मुश्किल बिन क्या था तो बे की कौन ठंग उठा तनस मजीद का उठा चोन आदत ठंग तो बस थोन बाकी आये ये इलाके हैं कौन ना तो गाड़ी बुझिन जिस तरह अपर दर मदर इलाका है छश नाला हन और अपर बतरेत साइड हैं तो आज ये गस तो के मतलब जगोट तुम माजूर को दी हिन पूछन ऐसे दुख दरत है एहसास हैं तो ऐस ज़रूर मसला शेयर थनन बाकी चंद एक जग आए हैं कि कैस तुम दीगा पुट माजूर शो तो तुम की बेज़तीक समझा थनन लेकिन अयो मसला नुश माजूर तो तनमा की गहनुस अल्लाह फजल करम गिनी
تو تعلیم حاصل تھا سن خدا فضل و کرم گینی جگو ساتھ گا مشتی کے ہن تو اسی سلام دعا ہیں تو اے چیلنج اسو کچھ ہیں بالکل تھئی مر صحیح ہیں. اچھا رحمت مان شاگرد تو صحیح تنظیم سے کافی انو یار جدوجہد تھی کہ ان سرکار میں کا نوکری کو صحیح مخصوص کوٹا کا کہ آواش منور ادا کی کوٹا دات ہے سرکار سے رہے تو ان سب پور لے جنا نہیں سمجھ صحیح کدا کہ جیسے نوکری تھا اندازہ اني سمجا ہدایت بائی بالکل بس اگر کا چیز بین تو نہیں بین تھے گس تو نمک حرامی بھائی کمک ادارس پوری ذمہ داری ساتھ کوٹاج عمل درآمد تھرن لیکن اني سمجھا گا بدقسمتی انا ہن کی اٹھیو کو گا معذور اکتن بیشنگ معذور کوٹاج نشاتن بدقسمتی ساتھ انمر تھوک مس مناسب سمجھاتے مس. دوسری بات کمک زیادہ تر اداروں اول حال تو کوٹا مینشن کنے تھنن جبکہ اسے باقاعدہ ایکٹ پاس بلون 2019 اسمبلی اور گلگت بلتستان ایسے باوجود 3% کوٹا یار 2% اصل بیس تو 5% مطالبات ہے سس گورنمنٹ لیکن نیمن 3% ہے گن آبادی لہٰذا 3% تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہن. ایسے باوجود کمک ڈپارٹمنٹ اور 2% تھے شو تھنن کمک ڈپارٹمنٹ اور زیادہ تر ڈپارٹمنٹ اور اسے کوٹا مینشن کنے تھنن تو ایسے ہی کار تھے بس کہیں تو صوبائی گورنمنٹ کے ذمہ داری ہن جس طرح چیف منسٹر صاحب ہن چیف سیکرٹری ہن گورنر ہن تو ان نوٹ کہیں تو انا ریکویسٹ تھونس کی اسے حق کوز کا مارا نیت ہوت کیا تھا تو کو معذور حق ہن کو پڑھا لکھا ہن ان پٹھ ہن تو گا کوس کو کم تھوک بیون تو او کم کم از کم دوت باقی کوٹاج عمل درآمدی جہاں تک تس جگہ تھا انا بالکل کہیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں بالکل لائے کہ کم کہیں تو انہیں سے عمل درآمد بھی تن بیشنگ تو انہیں آباش منور کے ضرور ہن تو انہوں کئی ادارے سے مدد تھے زیادہ انہیں سمجھا بٹن جیار بتو اسی پرسنل کے اسی کمک کے مخیر خواتین و حضرات ہن کے سمجھا اسی کے ادارہ بس سنیگس انہیں سمجھا محمد شہباز خان صاحب کے ایسی تعلق گاؤں ببر جو ہیں ایسی لائی بڑی کردار ہیں اسی کامیابی مجا تو اس کے ہیں تو تم مارکیٹ مجا اسوڑ مفت دفتر دو 5 سال مجا ورنہ آدھی شہر 4-5 ہزار ایک موزی دکانیں کرایہ ہیں تو 5,000 حساب اگر بس 5 سال ہی تھے گس تو 2.5 سے 3 لکھ جو گا اجٹ کے ہیں تو بجھیں اسے اس بڑی مدد تھوگن ایسے جو علاوہ میڈم پرنسپل ہیں ڈگری گرلز کالج میڈم ساجدس وقتاً فوقتاً معذور وکار تھے آج تم ڈونیشن دین اور جگو ساتھ کے ہیں تو اسے برادر مور تھیں ایسے جو علاوہ ارشد بھائی ہن کیسے تعلق کا ببر جو ہیں پچھلا 1 سال جو کہ ہیں تو پوشا فیملی اٹھ ہر منتھلی وظیفہ ٹھانون ایسے جو علاوہ میڈم فریدہ مرچنڈ ہیں کاس اسے آنے باجوٹ جو تعلق چھرئی ایک ڈراک ہن ایسے 2 دیجارے معذور ہیں انہوں 1 سال جو منتھلی 7-8 ہزار روپے کے ہیں جو سپورٹ تھیں اے بے اسے پرسنل کافی مدگا ڈونری ہن جس طرح صحیح کیبلئی طرح پہ جو گا جیگ گا سو ٹاسک گئی تو کیبلئی گا انتہائی بے مشکور ہنس جیگ گا ایٹک بین اور جیگ گا سپورٹک بین آج صحیح طرح پہ جو گا بلین اور خاص طور پر ضلع گزرئی مس اسے صحافی کے بائی برادرانی ہن کیسے مجا یعقوب تائی ہن ہدایت شاہ صاحب ہن دردن شیر بائی ہن میڈیا آئے گا کہیں تو اسو ساتھ لائی سم تعلق ہیں اسے جیگ گا مسئلہ اقبل تو بالکل لبیک تھے کہ گا ٹائمر جیگ گا پروگرام اقبال تو میڈیا آوائیں اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے گا بس انتہائی شکریہ ادا تھون کے تھا تو جیگ گا ای ٹاسک بس دے گس تو ڈی سی صاحب اے سی صاحب ایس پی صاحب تو اسے کہ ہیں تو حقوق کار تھے اور اسے یعنی کہ مسئلے ہن تو یعنی حل ہو گئی بھرپور کوشش تھے لیکن اسے کہ مین مسئلے ہن تو سیکٹریٹ لیول ہی ہن گلگت بلتستان اگر ٹکے گس تو کیا تھا تو پوسٹ ایڈورٹائز سیکٹریٹ جو بینن ڈائریکٹریٹ جو بینن بل تو اے دفتر آن موجود نش تو بس سائٹ اور ہنس اے جو کار تھے زیادہ تر مسائلی کے ہیں تو ادے بے کریٹ بنن تو بس کے ہیں تو جی بی گورنمنٹ گانا مطالبات تھونس ہر ڈسٹرکٹ اسے معذور و تنظیم سنی دیں تو تم حقوق کا اچھا رحمت من شاء ایک مرد مدو سر گاو دے سے دنیا تو منایت ہے مثلا عالمی دیش تو بس اباش مرورو تو بلا ضلع گزر مجھے تو ایک پروگرام دیویل انگل آ جا کسل تو اسی وجہ یہ کہ اسی وجہ ہدایت بائی بٹن جرب تو بلاش کو دیس 3 دسمبر پوری دنیا تو معذور افراد کار تھے رشی جن انو کے ہیں تو فورس کمانڈر گلگت بلتستان جناب جواد احمد صاحب سے منایا تھا رکسل ایسی ہدایات اچ تو بے بٹن اور دعوت دیکھ سل کیا تھا تو کمک ذمہ دار ہر ڈسٹرکٹ منور کے ہیں تو اے گلتر ہیڈ کوارٹر در اسے بڑو پروگرام اصل
پاک فوج مہربانی کی FCNA مہربانی اور فورس کمانڈر مہربانی کی تو انشاءاللہ بس کے ہن تو انودیس پھتینی بگا ضرور منایا تھون توم ڈسٹرکر گا تھون باقی اسے کے مین کے ہن تو مطالبات پوری جی بی سطح ایک کی مطالبہ ہن چاہے ڈسٹرکٹ گزر بوت ہنزنا گیر بوت دیامر بوت استور بوت کاغا بوت تو اے چکار تھے اسے مطالبات گورنمنٹ بلاش پیش بلن تو انشاءاللہ بس یر فتو تھے گا انودیس ضرور کہ ہن تو منایا تھون شیخ رحمت منشاءاللہ تو گا تھے کو مجلس صدر ہم اور سے کاغذہ میں جا کتاک اباش منور ہم تو انہی وائی وقت کا جک پلان اسے ہدایت بائی بوٹن یار بے بڑو پلان انوہن کی بس تن کے ہن تو کوگا اسے اباشو راک ہن ساک ہن تو اینوٹ انا بس کونسلنگ تھو کئی گا کوشش تھونس کہ توم پاوچ اکی کھڑا بود کیا تھا تو بس کیسے سیاسی ہمدردی چاہا نہیں تھونس کوک سے اسے سفارش نہیں تھوت اگر پڑھا لکھا ہن تو ایگزام گنوت کو پہلا نمبر جوان تو ایسٹ ملازمت دوت دوسری بات ادے ہن کی مستقبل مجا تنظیمی خیرتن ارادہ مئی کو موجودہ صدر مصطفیٰ کمال صافن لاؤ کی انتہائی سنسیئر انتہائی مخلص عقیقہ بھائی اچھیو معذور ہن گریجویٹ بالکل پنجاب یونیورسٹی گریجویٹ ہن تو اسی کے ہن تو معذور کار تھے رات سوری کوشش تھون ایسے باوجود کہ ہن تو او بے روزگار ہن تن بیشنگ ایسے جگ گورنمنٹ کی طرف یا پرائیویٹ ادارہ کی طرف جو جگ تن بیشنگ نے لئی دین تو ایسے پلان ادارے پلان او سکی انشاءاللہ سو ساتھ تم پلان شیئر تھے باقی میں انڈیویجول انا ہن کی مس کے ہن تو تم پھت بلی زندگی مشوٹ کے ہن تو اسے کوگا معذور راک ساک ہن تو ایسے کار تھے وقف تھا سن اور انشاءاللہ مستقبل میں جا مس کے ہن تو زندگی ہر شعبے جو تعلق چھرین ہر فیلڈ ایکسپرٹ منورو ساتھ انشاءاللہ ایک اجلاس ایک تھے میٹنگ ایک تھے انو کہ ہن تو ادارہ کم ایک بڑو تھے ایک آرگنائزیشن ایک یا فاؤنڈیشن ایک سنو کہ میں خواہشیں کیسے مجا مٹ اسے کہ درین ملک اور گا اسے رار سیار ہے ضلع گزر ستاج انو قومی کہ ہن تو مس آغاز تھے میں زندگی بلتو تو درین ملک اور گا سے لا پڑھا لکھا راسا ہن لا پیسہ والا راسا گا ہن کیس خواہش تھے نن کی کوگا ضرورت مند کی مدد ہو گئی اگر اس ٹائم دوگ دو بینن تو فائنینشل اسوٹ سپورٹ ٹھیک تو گا کہ اسو جو کھیر بے کے ہن تو لا بے بس اسو جو گا ضرورت مند کے ہن تو بے پورس گٹی بے انہیں خدمت تھوں تو میں انو پلان ہن ہدایت سے ٹھیک تو سنی کہ اسے اباش منور ہن ضلع مجا ایک گوٹور انہی معلوم تو جیک پیغام دے اشین پروگرامی تاثر دی آخری میں انا پیغام بئی تمام اے معذور افراد اٹھ اباش جا سیار اٹھ اور انہی مالی مال اٹھ کیا تھا تو انسان سے اکو کرے گا کہ ہن تو کم تر سمجھانے تھو گواجی تو بٹ نجار بے تو اے مالی مال اٹھ انا آوازین کی تم دیپ اٹھ کہ معذور ہن چاہے اٹھیو ہن جسمانی ہن مطلب زبانی ہن یا دماغی ہن تو کہ ہن تو کم از کم کوشش تھے گوٹے جو دروٹی کھلوت کون گا پروگرام اگیون یا کون گا آئی جے انو کار تھے مرا آتا کھین تو او ادارے گنی ہروت انہی تعلیم کار تھے کوشش تھوت باقی کوگا معذور ایک سے تم معذوری اگر معذوری سمجھا تھے گوٹر بیون تو میں حساب تو ایسی جگ مستقبل ایک نش اور او کرے گا کہ ہن تو تم زندگی اور کامیاب گنے بھئی جب تک او دروٹ نہیں کھان تم حقیقار اکی کوشش نہیں تھو لائلہ شکریہ رحمت منشاءاللہ اش دوستوں کا پیغام اسن تو اسن کومنٹ پوس دا اور براس ہے سوسکون دے اش جو بات بھی اگر کو برا سمجھا نہیں بیون تو سمجھا بکوا جی اگر کو سکے گوٹو کو اسے آواز راگ سا کھن تو ایس بقیدہ ایسی رجسٹریشن تھا انہی رار حالات زوری محنت تھنن انو کار دے کہ اے گوٹ گوٹ تھینن حکومت ان تو گا انہی فائدہ کاری ایس تو گوٹر چھڑے نیلو کئی می خیال فائدہ مش نقصان ہے انہی کو ڈیٹا کھن تو حکومت نوٹ رو او ڈیٹا نیلو کو چاہتو نیک کا تنظیم ہیں تو اناس مختلف بڑا بڑے اداروں لیکن کی اسے نظر در آواز منور اتا کے کھن تاکہ آئی صاحب ایک مشنو ادارے آسانی بھی ان کی اوسا امداد ایک دو بیون یا جب وظیفہ ایک بین پیسہ ایک بین آنے گوٹر تھنگ کوشش چروک آسان بھی تو تھوس ادھی نی پروگرامی کونڈو کرتے پرائم ٹائم ایک کو پیچھن تو ایسو کٹو کو بانت با پرائم ٹائم ٹی وی تھے سو یوٹیوب پر گیت تو چھوٹ انو لئی جی سوس پہ کونڈر سی لائلہ شکریہ اللہ حافظ